Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aqsa Islam. I am Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today I am going to start with second chapter of English Book 2, that is Modern Prose and Heroes. This chapter is Using the Scientific Method by Darrell Bernard and Lon Edwards. Using the scientific method का मतलब है साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल. हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसे मॉडर्न एज या साइंटिफिक एज कहा जाता है. साइंस ने न सिर्फ इंसान के मामूलात ज़िंदगी को बदल दिया है बल्कि खुद इंसान को भी यकसर तब्दील करके रख दिया है. मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में इंसान ने बेपनाह तरक्की कर ली है. अब वो ज़्यादा मंतकी और वसीउ ज़हन है. वाक़यात को अक़ल की कसौटी पर परखता है और हक़ाइक़ को जानने के लिए मुसलसल जस्तजू करता है. साइंस ने इंसान के तर्ज़ ज़िंदगी और इसका रवैया दोनों चीज़ों में इनकलाब बर्पा कर दिया है. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. हम सब ने साइंसी तरीक़ाकार यानी साइंटिफिक मेथड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है. ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक सेहत को बरकरार रखने, खुराक की पैदावार बढ़ाने, उसको महफूज रखने, मकानात की तामीर, मवासलात और नक़ल व हमल में बेहतरी से है. Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. न सिर्फ ये कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया है, बल्कि लोग खुद भी बदल गए हैं. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. आज के दौर में हम उन वाक़यात को बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं जिनको पुरअसरार समझा जाता था. Although there is still need for improvement, अगरचे अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. लेकिन हम अपने बाप दादा की निस्बत कम खौफज़दा हैं. We are also more critical in our thinking than our ancestors. इसके साथ साथ हमारी सोच भी मंतकी हो गई है और अपने आबा की निस्बत हम ज़्यादा मंतकी अंदाज में सोचते हैं. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. ये सबक आपको ये बात समझने में मदद देगा कि किस तरह से साइंटिफिक मेथड ने लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है, लोगों को बदल दिया है. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method into everyday living. इसके साथ साथ आपको ये भी समझने में मदद मिलेगी कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम साइंटिफिक मेथड को कैसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बेहतर तौर पर बीमारी पर काबू पाना. If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो 8 बच्चों में से आप एक खुशनसीब बच्चा होते जो कि 1 साल की उम्र को पहुंचता. In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. या दूसरे अल्फाज में हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन दिनों में 8 में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते थे. Those who had been an unusually strong little fellow and had lived through that first year. फर्ज कीजिए कि आप गैर मामूली तौर पर बहुत ही जो है ताकतवर किस्म के बच्चे होते और आप अपना पहला साल ठीक ठाक तौर पर गुजार जाते. Very likely before you were 6 years old, you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12, you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever, and diphtheria. छः साल को पहुंचने से पहले ही आप चीचक का शिकार हो जाते हो और वहाँ से बचकर निकलते तो 12 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते मुख्तलिफ बीमारियाँ आपको आदोश थी जिनमें खसरा, काली खांसी, सुर्ख बुखार, खुन्नाक वगैरह शामिल हैं. Even then, your battle for life was not over. इसके बावजूद जो है आपकी ज़िंदगी की जंग जो है ख़त्म ना होती. Yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever, and even influenza once started spread through a community. मलेरिया, टाइफस, हैज़ा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां एक दफ़ा जब शुरू होती तो पूरे कम्युनिटी को घेर लेती. लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी बहुत ही गैर यकीनी थी.
A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. وہ انسان جو کہ 30 سال کی زندگی پا لیتا اس کو خوش قسمت سمجھا جاتا تھا. It's unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago. اور یہ یقین کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ ایسے حالات جو ہے کچھ عرصہ پہلے اس دنیا میں موجود تھے. Today babies are born in hospitals where there is little likelihood of their getting a disease. آج کے دنوں میں بچے ہاسپٹل سے پیدا ہوتے ہیں جہاں بیماریاں لگنے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے. Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. وہاں پر نوجوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس طرح سے جو ہے بچوں کو اسمال پاکس, ڈپتھیریا, ٹائیفائڈ اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے ان کو حفاظتی انجیکشنز لگائے جائیں اور ان کی پروٹیکشن کی جائے. Today a person can expect to live to be almost 70 years old. آج کے دور میں انسان 70 سال کی عمر کی توقع کر سکتا ہے. In other words, more than 30 years have been added to the expected length of man's life. دوسرے الفاظ میں انسان کی طبعی عمر میں 30 سال کا اضافہ ہو گیا ہے. These changes have been made possible by use of scientific method to solve such problems such as the causes of disease and its prevention. یہ تمام تبدیلیاں سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے جو ہے وقوع پذیر ہوئی ہیں جیسے کہ مختلف پرابلمس کو ڈیل کرنا, بیماریوں کی وجوہات کو جاننا اور ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا. Better sanitary conditions, صفائی کی بہتر صورتحال. It's difficult to imagine that sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. 100 سال پہلے جو صفائی کے حالات ہمارے شہروں میں موجود تھے ان کے بارے میں تصور کرنا بھی بہت ہی مشکل ہے. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. گلیاں تنگ تھیں, فٹ پاتھ نہیں تھے, ڈرینیج سسٹم یا پانی کی نکاسی کا انتظام جو ہے بہت ہی ناقص تھا, کوڑا کرکٹ اور ریفیوز جو ہے وہ گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا. Animals wandered through the streets, اور گلیوں میں جو ہے جانور گھومتے پھرتے تھے, feeding upon the garbage, اور گاربیج کے اوپر جو ہے وہ کھاتے رہتے تھے. Outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس جو ہے بہت ہی کامن تھے اور عام طور پر جو ہے ایسی جگہوں پر ہوتے تھے, ایسے کنوؤں کے نزدیک ہوتے تھے جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے. Today our city streets are paved and well trained. آج کے دور میں ہمارے شہروں کی سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں, کھلی ہیں, فٹ پاتھ ہیں, نکاسی آب کا جو ہے مناسب انتظام ہے. And they are cleaned regularly, اور ان کو ریگولرلی جو ہے وہ کلین بھی کیا جاتا ہے. It is against the law to throw garbage in the streets. گلیوں میں کوڑا ڈالنا جو ہے قانون کی خلاف ہے. Sewage from all sections of the city is carried through sealed pipes to disposal plants. کہ تمام شہر سے پانی جو ہے اکٹھا کیا جاتا ہے اور ڈسپوزل پائپس کے ذریعے جو ہے ان کو اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. Through the use of the scientific method, it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of disease like typhoid fever, cholera, and dysentery. سائنٹیفک میتھڈ کی مدد سے یہ بیان کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے انسینیٹری کنڈیشنز جو ہیں یا ناقص جو صفائی کا کے حالات ہوتے ہیں وہ بیماریاں پھیلانے میں مدد دیتے ہیں جیسے کہ ٹائیفائڈ, ہیضہ, پیچش وغیرہ. Today, most city governments have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. آج کے دنوں میں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, سینیٹیشن کے جو ہیں وہ دفاتر موجود ہیں اور یہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شہروں کو صاف رکھنا ہے اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ باہر پھینکنا جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ جو ہے وہ انسینیٹری کنڈیشنز ہیں. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. 100 سال پہلے عام طور پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بکٹ سے پانی بھر کر جو لایا جاتا تھا اور گھروں میں استعمال ہوتا تھا. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. اور کنویں سے گھر آنے تک اچھا خاصا فاصلہ ہوتا تھا اور وہ طے کرنا پڑتا تھا اور بہت مشکل سے پانی گھروں تک لایا جاتا تھا. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. اس وجہ سے جو ہے بہت ہی کم مقدار میں نہانے اور صفائی کے لیے پانی استعمال ہوتا تھا. Often it came from sources which contained disease producing germs. عام طور پر جی ایسی جگہوں ایسے سورسز سے حاصل کیا جاتا تھا جہاں پر جرمز جو ہے موجود ہوتے تھے جو کہ بیماریاں پھیلانے کا موجب ہوتے تھے. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. آج کے دور میں جو ہے وہ شہروں میں اور ٹاؤنس میں جو ہے ایک جو ہے واٹر سسٹمز موجود ہیں اور ایک مناسب مقدار میں پانی گھروں تک جو ہے پہنچایا جاتا ہے تاکہ مناسب مقدار میں لوگ پانی استعمال کر سکیں.
One of the most important problems in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. आज के दौर में एक अहम प्रॉब्लम ये है कि आबादी बढ़ रही है, आबादी के बढ़ने के साथ साथ ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो पानी की ज़रूरत में भी इजाफा हो रहा है, तो सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करना जो है आज की एक अहम ज़रूरत है. Los Angeles has solved the problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया लॉस एंजलिस की, वहाँ पर जो है पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोलोराडो रिवर से जो है वो पानी लाया जाता है, जो कि शहर से 544 किलोमीटर्स के फासले पर है. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. और एक पाइपलाइन जो बहुत बड़े पानी के जो है वो पाइप के जरिए जो है ये पानी शहर में फराहम किया जाता है, और मिलियन लीटर्स पानी जो है 1,000 मिलियन लीटर्स पानी रोजाना जो है शहर को फराहम होता है. दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर. और एक बहुत बड़ा जो है इनकलाबी तरीकाकार है कि पानी किस तरह से जो है वो शहर में सप्लाई किया जाए. मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और अच्छी खुराक. Changes have taken place too in our eating habits. हमारे खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ आ गई हैं. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. साइंस के जरिए हमें ये पता चला है कि हमारी सेहत के लिए बेहतर है कि हम मुख्तलिफ अक़साम की खुराक इस्तेमाल करें. And we have learned how to provide ourselves a variety of foods throughout the year. और हमने ये सीख ली है कि तमाम साल हम किस तरह से वैरायटी जो है वो खुराक की हासिल कर सकते हैं. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. 100 साल पहले भी लोग खाने पीने को वैसे ही इंजॉय करते थे जैसे हम करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होती थी जैसी कि हमारे पास है. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. जो वो खुराक इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर उनके अपने फार्म्स में, अपने खेतों में उगती थी या उनके अपने गार्डन्स में उगाई जाती थी. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, ताज़ा सब्जियां सिर्फ growing season में ही जो मुहैया होती थी. People living in cold climates had none during the winter months. जो लोग बहुत सर्द इलाकों में रहते थे, सर्दियों के महीनों में उनके पास ये fresh vegetables नहीं होती थी. Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling, or drying them for use during the cold weather. सुघड़ और केयरफुल किस्म की जो घरेलू खातून होती थी वो अपने घरों में उगाए हुए सब्जियां और फ्रूट को जो है महफूज करती थी, उनको डब्बों में बंद करके अचार डाल के या उनको नमक लगा के या ड्राई करके या सर्दियों के दिनों में जो है उनको फ्रीज करके. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. गोश्त को प्रिजर्व किया जाता था नमक के जरिए या खुश्क करके या सर्दियों के दिनों में जो उसको फ्रीज करके. Sea foods were generally available only along the coast. अब समुद्री ग़िज़ा जो है वो सिर्फ साहिलों पर ही मुयस्सर होती थी. फिश एंड शेल फिश शुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट. मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ जिनमें शेल फिश भी शामिल हैं वो पकड़ने के फ़ौरन बाद ही इस्तेमाल की जाती थी. उनको प्रिजर्व करने का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं था. Regardless of where people live today, कतई नज़र इस बात की कि लोग कहाँ रहते हैं, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. वो तमाम साल fresh vegetable, fruit और meat हासिल कर सकते हैं. But the quick freeze method, ये बहुत जल्द फ्रीज करने का जो तरीकाकार है उसके ज़रिए vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. सब्जियाँ, फ्रूट, सी फूड, गोश्त और मुख्तलिफ किस्म की जो है खुराक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, महफूज किया जाता है कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो और ये डिलीशियस भी हो. Modern methods of selecting, trading and processing foods have removed the risk of danger of poisoning from canned foods. आज के दौर में जो है खुराक को जो है महफूज करने के लिए पहले सिलेक्शन की जाती है, इंतखाब किया जाता है, फिर उसकी ग्रेडिंग दर्जाबंदी की जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है. तो इसके जहन आलूद होने का खतरा नहीं होता जैसा कि केन फूड का जो है वो होता था. Dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation. एक और मेथड जो खुराक को महफूज करने का वो डिहाइड्रेशन है, जिसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि पानी को निकाल देना, उसको ड्राई कर देना. इस तरीके से दूध, अंडे, पोटैटोज वगैरह यानी कि आलू, एप्पल्स और मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है. Our eating habits are not only things in our lives changed by the use of science.
نہ صرف ہمارے کھانے پینے کی عادات جو ہیں وہ صرف یہی ایک چیز ہے جو کہ بدل گئی ہے سائنٹفک میتھڈ کے استعمال سے. Because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. ہم نے سائنس کو استعمال کیا تاکہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو سمجھ سکیں, اپنی سراؤنڈنگس, اپنے ماحول کو سمجھ سکیں اور اپنی انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکیں. We have been able to improve our ways of building houses. ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مکانات کی تعمیر بہتر طریقے سے کر سکیں, اور methods of communication, ہمارے جو مواصلات کے طریقہ کار ہیں ان کو بہتر کر سکیں, ٹرانسپورٹیشن اور جو ذرائع نقل و حمل ہیں وہ بھی بہتر ہو سکے. And even the ways we spend our leisure time, اور جہاں تک کہ ہم اپنا فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں وہ بھی اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. بیٹر ایٹیچیوڈ, بہتر رجحان, یعنی کہ ہماری سوچ جو ہے وہ کس طرح سے بدل گئی ہے. By an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. ایٹیچیوڈ رجحان سے مراد جو ہے کہ ہمارے احساسات کسی بھی آئیڈیا کے متعلق, کسی واقعے, کسی ایونٹ کے متعلق. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm. اب یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے, اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خاص قسم کا تعویذ یا گھنٹا استعمال کرنے سے یا تعویذ پہن لینے سے جو ہے وہ بیڈ لک سے بچ جائے گا تو وہ اس چارم کو پہن لے گا. And will feel uncomfortable without it. اگر وہ تعویذ نہیں پہنے گا تو اس کو سخت بے چینی ہوگی. Feelings which involve fear such as this are called superstitions. اس طرح کے احساسات جس میں خوف کا عنصر شامل ہوتا ہے اس کو توہمات کہا جاتا ہے. Superstitious people believe in signs of good or bad luck. توہم پرست لوگ جو ہیں وہ اچھے اور برے سائنس میں, گڈ لک اور بیڈ لک میں جو ہے وہ یقین کرتے ہیں. And their lives are greatly influenced by such signs. اور ان کی زندگیاں جو ہیں اس طرح کے علامات سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. اب اس طرح کے توہم پرستانہ خیالات سے ان کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے سائنٹفک میتھڈ کے ذریعے, یہ ظاہر کر کے لوگوں کو یہ بتا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کا ایک ساؤنڈ بیس ہوتا ہے, اس کی ریزن ہوتی ہے. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. کچھ لوگ آج کے دنوں میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیماریاں جو ہیں بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. Though astrology and fortune telling are still practiced, اگرچہ کہ آج کے دور میں بھی علم نجوم اور جو ہے مستقبل کا حال بتانے والے لوگ موجود ہیں, they do not influence the lives of as many people as they once did. لیکن اب یہ اتنے لوگوں کی زندگی کو متاثر نہیں کرتے جتنا کہ ماضی میں کرتے تھے. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. اب یہ جان لیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہر وہ واقعہ جو کہ وقوع پذیر ہوتا ہے, اس کا ایک ریزن ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اب کالی بلیوں سے یا ٹوٹے ہوئے آئینے سے یا نمبر 13 سے خوفزدہ نہیں ہوتے.